কাশ্মীরের ছবি আপনাদের আরো একবার দেখাবো। সংঘর্ষ বিরতির পর সেনার অতন্দ্র প্রহরার মধ্যে রয়েছে গোটা উপত্যকা। যুদ্ধবিরতির পর ছন্দের খোঁজ করছে কাশ্মীর। কাশ্মীরের জনজীবন তারা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে চাইছে। শুরু হয়েছে সেই প্রক্রিয়া। স্কুল কলেজ ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করেছে। জম্মু কাশ্মীরের জনজীবন ধীরে ধীরে আবারও উত্তেজনা কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আংশিক বন্ধ হয়ে গেছিল একাধিক স্কুল, সেই স্কুলগুলো খুলতে শুরু করেছে। পড়ুয়ারা স্কুলের পথে সেই ছবিও আপনারা দেখছেন। কড়া নিরাপত্তা, কড়া নজরদারি রয়েছে উপত্যকার বিভিন্ন অংশে। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज विद्यालय खुल गए हैं। कैसा रिस्पॉन्स है? इतना माहौल टेंस हो गया तो उसके हाँ, अभी 1-2 दिन से नॉर्मल ही है। जब से मतलब बाजार भी कल सामान्यतः खुल चुके थे। सभी जो भी डेली रूटीन के दिनचर्या से वो पटरी पे आ चुकी हैं और अब माहौल सामान्य है। सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। स्कूल ओपन हो गए, स्टाफ पूरा आ चुका है और बच्चे जो छोटे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। उनको ग्रुप में मैसेज कर दिया गया है कि आप स्कूल पहुँचे और बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं। और एग्ज़ाम के बारे में जो 9th 11th की एग्ज़ाम है उसके बारे में विभाग से अभी आदेश आया नहीं है। जैसे ही आदेश आएगा एग्ज़ाम करवा ली जाएगी। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।